পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যুব শাখা দিচ্ছে না। দিকে দিকে ফেক এসটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে কেন? পিডিএ তুমি জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতে হবে। দিকে দিকে ফেক এসটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে কেন? পিডিএ তুমি জবাব দাও। ফেক এসটি কারবারিরা হুঁশিয়ার সাবধান, ফেক এসটি কারবারিরা হুঁশিয়ার সাবধান। সিধু কানু জিত কর হলো যেন জিত কর, চাল চাঁদভরা জিত কর। সাগুন জোহার নয় সহরাই রেনা তিহিং নডে নিয়ে মুহূর্তে রে মেনা আকাদিয়া পুরুলিয়া জেলা রেনা নয় কাশীপুর ব্লক রে তিহিং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পাঁচটা से खज तीन कुरुमुटुते तीन पीडीए डिपुटेशन को एमा दिया तो तीन दफा डिपुटेशन को एम किया नवागे उनको ठेक खबर बाड़ाया मा अनका सावरे तहन तबन पे जिला बन कुली लेकोगे तीन गान कुली से जोहार के अच्छा तीन नवा डिपुटेशन तो को दफा दबी तो तेहिन दो मूलत मिट्टे दफा के दाबी कना मिट्टेन विषय जे नवा काशीपुर ब्लॉक अंडर रे विभिन्न आतो मेना ओना आतो रे नेला कना जे आदिवासी टाइटल जेमन राय मंडल से सुहिस को मेना कुआ नुकु एसटी सर्टिफिकेट को नाम आकादा से उनका ऑनलाइन रे नेल नाम कान तको ओना के ओना को दाबी आते के जे तिदा उनका नेल नाम कना से सर्टिफिकेट को नाम कादा ओना को दाबी आते के तिहिन नवा काशीपुर वीडियो ऑफिस टे लहेला पैसा साथे ना चिठ्ठी है मतलब मेन ना तो चिर बांग का नोडे 21 जना नितुम ते अभियोग किदाले वीडियो अंडर रे विभिन्न आतो मेना 7-8 आतो मेना এবং ওনা অভিযোগ করে আয়া বক্তব্য যে আজ কামিয়ায় সে হিয়ারিং না ব্যবস্থা ইদা এবং আলেলে মেন কাদিয়া ওনা যা হিয়ারিং এম দহয়া যা 21 जना নিতুমতে হিয়ারিং এম দহয়া আলেরেন প্রতিনিধি দো অবশ্যই কে তাহেন গিয়া কোমা উনকান ব্যবস্থায়া আর যদি বাম হওয়া কো তাহলে আদিবাসীলে মনেয়া যে আলে আদিবাসী কোনো গুরুত্ব বনুয়া এবং আদিবাসী ছাড়া যদি ওনা হিয়ারিং হওয়া তাহলে আলে ওনা গুরুত্ব বালে এম বাংলা এম পরবর্তীকালে ওনা পদক্ষেপলে হাতাওয়া যে ভিডিও আদিবাসী গুরুত্ব পায় মা ওনা মিটে বিষয় साउते नोआ काशीपुर ब्लॉक रे एसटी उनका को अलग कना राय से सबोर हितुमते सबका सबोर हितुमते राय टाइटल आते को अलग कना उनको निये नोआ 18/7/2024 रे मिटे नोटे स्थानीय गावता कम्प्लेन को एम लेदा এবং ওনা কমি হই কানা সে বাং ওনা কো নিয়ে আডি সময় ধরে বাগ বিতন্ডা হইনা এবং ওনা কোনা ভেরিফাই রিপোর্ট ले कोलकाता तीन खुली की दिले तीनटा प्रोग्रेस रिपोर्ट होई काना এবং ওনা এম का लिया से एमालया मेने कदाय এবং তিহিন যে মেমোরেন্ডাম লে এম কেদা 21 जना নিতুমতে অভিযোগ এবং গাপা মিয়াং খয় যে উনি হিয়ারিং আরম্ভ যায় এবং ওনানা হিয়ারিং পরে আলে আলে হ জালে তাহেন মা এবং মিটে সময় মধ্যে নোয়ানা রিপোর্ট এমালে মা ওনা হলে এমএন কাদিয়া আই হ মেনদা এমওয় তবে তিহিন ভিডিও সাথে তিন यहाँ কিছুদিন পর নোয়া কাশীপুর ভিডিও जहाँ हायर अथॉरिटी एसडीओ कना रघुनाथपुर एसडीओ ओंडे होले चलाक कना जेहेतु इशुइंग अथॉरिटी रघुनाथपुर एसडीओ कना ओंडे हो सेम जिनिस ले दरबार तबे ओंडे दो शुधु काशीपुर ब्लॉक दो बांग रघुनाथपुर एसडीओ अंडर जहाँ तीन वीडियो रे ब्लॉक रे नाम का नुकान फेक एसटी को उनको निये ले गालमाराव ले चला कना अति शीघ्र एवं नोडे जहाँ गालमाराव ओना दो सदर्थक आडी बोलते गेले घंटा डेढ़ ना मिट्टेन तर्क बितर्क आते आले आलेया कथा ले लई किदा उनी हो आया कथा प्रस्ताविदा एवं मोट कथा आले वेरीफाई करते नोना कैंसल नाले व्यवस्था ले कोया कदा नोगे मूलत मिट्टेन कथा निये विषय रे निये लहा निये सतामते के आरह डेपुटेशन एम हुई केन मेनका निथे चलत निये बार हो जदी नोंकाना बाय बता तारे की स्टेप रहता आले परिष्कार ले मेन कदिया जे आले अभियोग किदाले आले हिडिया उनका दो बांग कना आले किंतु निर्दिष्ट समय मध्य नोआ वेरीफाई से विजिट ले हिजुआ तखन যদি বাংলা নামা তাহলে মনে এলে যে ভিডিওতে খোঁজক কান গিয়া যে ফেক এসটি জন সার্টিফিকেট को नाम এবং কাশীপুর ভিডিও যেহেতু কানা কাশীপুর ব্লক যেহেতু কানা উনি তো আদিবাসী को লাগি তো বাং কানা তাহলে আদিবাসী আকুলেকা কাতে চিলকা কাতে আকুয়া অধিকার আকুলেকা কাতে को হাতাওয়া ওনা দো চিন্তা ভাবনা को দহয়া মডারেন আদিবাসী को নতরেন যত সংগঠন মিলামিশা কাতে ওনা দো চিন্তা ভাবনা को দহয়া আশা করি বিটেন ডেপুটেশন রেনা সে আশা করি বিক্ষোভ রেনা সে নোয়া ডাহা জাঙ্গে দারাম নি তুম হিরণময় হাসতা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি রাজ্য যুব সম্পাদক সুবোধ মুর্মু নিয়ে নয়া ডেপুটেशन পাঁচটা से ডিসেম্বর से বার্তা মূলত কিন্তু কাশীপুর ব্লক না ডেপুটেশন নয়া ডেপুটেশন রে কল্যাণ সমিতি সাথে আড়ি গান भारत जाकर मजी पारगना महल और अड़ीगान संगठन साथे को मेरा लिया अदो नोडा काशीपुर ब्लॉक ना जहाँ मांग जो समस्या हुई कना जे राय और हर को एसटी सर्टिफिकेट को नाम कदा उनको सबका एटागा नेलोक कना अदो इnye जहाँ ते मेरना जे जहाँ गेर उड़ी ना कथा ओना दो हुई कना
जे राय जहाँ को ओला राय जहाँ काशीपुर ब्लॉक रको ओला से माझी जहाँ काशीपुर ब्लॉक रको ओल का देशवाली माझी हेना को मूलत राय चितान के जोर नोडे जहाँ 21 जन भितर प्राय 18-19 जन एखान राय समस्या करना अदो ना इन तीन मेन कदा से अले मेन कदा जे बामा राय हर तो नोडे एसटी सर्टिफिकेट तो बाको नामा आर उना सर्टिफिकेट सनाम अगुई पे एवं चेक को तगरा ले नेला आर तीसों राय जते सर्टिफिकेट काशीपुर ब्लॉक खन बाको नामा एवं फैक्ट सर्टिफिकेट आलो नो आले दाबी दो